Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak design a headboard for Hannah's big girl bed. Saya nampak the original design dari Pinterest dan since kami ada banyak leftover plywood, saya decide untuk recreate this look for Hannah's room. First step, saya draw out the proportions of the houses dekat the plywood. Kemudian, Aizat potong the plywood ikut my pencil marks. The plywood yang kami pakai today is actually a marine plywood grade B, jadi kayu dia tak cantik sangat. Saya kena isi dengan wood filler sebab permukaan plywood tu banyak yang dah terkopek, especially at the edges. Next, saya potong kayu pine untuk buat a frame keliling the plywood. Part ni renyah sikit sebab nak kena cari all the angles. Saya dry fit each piece dan tanda dengan pensel all the angles dekat the kayu pine dulu. Lepas tu, saya adjust the angle of the miter saw untuk match the pencil line atas kayu pine tu. Saya repeat these steps untuk semua piece kayu pine for the frame. Now, saya dah apply some glue dekat the plywood dan clamp kedua-dua plywood houses ni to each other. Saya biar the glue harden untuk setengah jam. Lepas tu, boleh tanggal the clamp dan start installing the pine frame. First thing first, saya apply some glue dulu. Lepas tu, saya baringkan the plywood dan letak kayu pine alik bawah the plywood sebagai a spacer supaya the distance of the pine frame tu kami boleh maintain as we nail it in. Repeat for all frame pieces. Since time Aizat potong the plywood tu tak berapa straight, jadi saya isi juga the gap antara the plywood dengan the pine frame dengan some wood filler. Next, saya sand down everything sampai licin. Satu round dengan sandpaper grade 80 dan another round dengan grade 320 since those tu je yang saya ada dekat rumah. Sekarang saya boleh paint the headboard. Details of the chart saya akan share in my descriptions below. Saya guna a small foam roller for a smooth finish. Dan untuk hard to reach corners, saya guna paintbrush. Saya buat 3 coats all together. Masa saya pilih the paint colour ni melalui the sample, warna sample tu lagi orange. Tapi final result lepas saya dah cat 3 coat, warna dia lagi pink dari orange. Once the paint dah kering, dah boleh install the headboard. Bagi saya, bau cat ni kuat sikit for my liking. Jadi, saya biar dulu the headboard sampai dah kurang bau, baru saya install dalam bilik Hannah. Untuk install the headboard onto the wall, kami pakai this hardware. Satu piece pasang dekat the headboard and pasangan dia kami install dekat dinding. Lepas tu, kami slide the headboard over the hardware yang kami dah install on the wall. This way, kalau nak remove the headboard in the future, senang je and there is no visible screws dari luar juga. Last but not least, kami pasang juga 2 floating shelves onto Hannah's bed as a built-in side table so that ada tempat untuk Hannah letak her water bottle at night. And that's how we built and installed a custom headboard untuk Hannah's big girl bed. Untuk the list and links to all of my supplies, saya share in my description below. Thanks for watching everyone. Till next time.